Salut, j'espère que vous allez bien. De ma part, je suis Sabah Alhamdulillah. Aujourd'hui, on recommence la suite du cours et on a voir aujourd'hui comment on prendre les prélèvements à partir chez les grands mammifères. On fera une petite en détail le bord de l'oreille d'un léger coup de ciseau. كنديروا واحد جريحة خفيفة فوق الحافة د الأذن et on pique au cil de cil et on pique l'oreille au vaccinicide. كنديروا كناخدو البريفون ديالنا au niveau d'un petit vaisseau après avoir coupé ou arraché les poils. مزيان. On passe chez les rongeurs, le prélèvement se fait par un entaillement du bout كنديروا واحد الشق صغير فوق الأذن ديال les rongeurs, soit selon la technique de sabot, يعني كما كنعرفوا كناخذ l'introduction de l'animal dans une boîte, ou la récupération de la queue à travers un trop découpage suivi par un واحد الكي ديال de son extrémité. Soit كنديروا بواحد لا procédé classique اللي كنا كنديروا près animal par la peau dorsale ديالو et du coup entièrement un taillement du bout de la queue. هذه بالنسبة la technique classique ou la technique de sabot. Alors on passe chez les cobayes et les lapins. بالنسبة les cobayes هما الخنازير و les lapins. On fait légèrement de l'oreille. كناخدو كناخدو البريليفمون كناخدو من l'oreille ديالو. On récupère le sang et on cautériser la plaie. Chez les singes, le sang se prélève aussi à l'oreille. Chez la chauve-souris, on piqûre la veine qui réunit deux membranes postérieures de la queue qu'on voit par une transparence à travers de la membrane. Les petits oiseaux, on pique une veine du genou de coude. En cas de besoin d'une grande quantité de sang, on effectue une ponction du corps. Chez les amphibiens, le sang peut être récupéré par une ponction de la veine faciale chez la grenouille, par une section de la queue chez la tortue, par une piqûre de l'extrémité du museau chez les grosses lézards. Le prélèvement du liquide gastrique après un jeûne واحد الصيام كيدوز ما بين 12 ساعة حتى 24 ساعة, on prélève avec une sonde كنحشيو une sonde في l'estomac, on prélève avec une sonde les eaux de lavage de l'estomac. D'abord نمشيو les prélèvements vaginaux. Les prélèvements vaginaux كيكون عند les chlamydia trachomatis B, les mycoplasmes B, les gynécoccus, les gonococcus B, les herpes 2 ou 5, Trichomonas vaginale, Candida albicans 1, sont effectués par quoi? Par l'aspiration des mucosités. Par aspiration des mucosités ou السائل كيكون لزج tirant postérieur du vagin au moyen d'un tube de branche à une poire. Le prélèvement du liquide céphalorachidien qui fait un prélèvement ديال liquide céphalorachidien اللي كتكون par واحد البونكسيون لومبير, كتكون واحد الجرح في اسفل الظهر وكياخدوا هذا الليكيد هذا. Le prélèvement des muqueuses nasales داك مخاط الانف se fait par le calmant à l'aide des nicoveillons stériles. كتكون كتاخد بواحد المشوار هنايا, soit dans un compresse stérile dans lequel on fait moucher le sujet. هنا le prélèvement des puces يعني القيح se fait localement à l'aide d'un nicoveillon, حتى هو كيتمسح بواحد المشوار بواحد المشوار وكناخدوه. Le prélèvement des crachats, les prélèvements ديال التنخيمه, des urines, du sel, etc. se fait par versement d'une boîte stérile كنديروهم في واحد la boîte stérile.
لي بريليفمون دابا ابارتور دو سول. دابا غنشوفو البريليفمون ابارتور دو سول وغنمشيو لي سون ني، الارض اللي كتكون عاريه كيفاش كناخدو البريليفمون. البريليفمون سون دو كتاخد ما بين 500 الف غرام شاكون. elles doivent être effectuées à 10 حتى 15 cm de profondeur، كيكون ما بين 10 حتى 15 سنتيمتر ديال البروفوندور. en plusieurs points choisis au hasard du champ à analyser. كناخدوهم كما قلت لكم في الحصه اللي فاتت، كناخدوهم بزاف ديال البلايص في لو شون اللي انتريسي بيه باش نديرو الاناليز ديال. ما كناخدوش غير واحد البريليفمون بلاصه وحده ونمشيو بحالنا، نو كناخدو بليزيور بوين او هازار في لو شون اللي حنايا كنخدمو عليه. و البريليفمون دو سول كتكون باغ واحد لاباراي كي سابيل كاروتاج. دابا غنمشيو لوريزون دو سول اللي كنقسمو الطبقات، كتكون مقسمه لواحد البريليفمون كيكون مقسم واحد الطبقات. اون رياليزي سيكسيون بلان فيرتيكال، واحد سيكسيون بلان فيرتيكال ريبير ديفيرون اوريزون، بزاف ديال الطبقات. ونيفيكتيو دون شاكين دو une série de prélèvements partiels. Pour cela, il faut gratter les premiers centimètres. ديما في داك لي premiers centimètres كتغراتا باش كيكون شانجمون بين طبقه وطبقه. خصنا ما ناخذوش داك هذا، ناخذوا لي بريليفمون اللي كيكون اللوب ديال البريليفمون افون دو بريليفي على كويير بالمعلقه ديال نخدم بواحد المعلقه. لو سول كون مي دون داك لو سول كنديرو فواحد لي زومبالاج سور ليكيل نديك لو نيفو دو بريليفمون. واي امباج كنقول لو نيفو دو بريليفمون واش دا بحال دابا بريليفمون ا، بريليفمون ا 1، بريليفمون ا 2، بريليفمون ا 3 باش كتبين الطبقات اللي خدمتي عليهم وكتشديهم لابو وكتخدم عليهم. دابا غنشوفو لي سول هيدرومورف واللي كيكون بحال اللي معجن بحال الطين. Il faut utiliser un système qui permet de prélever la préservation du sol. On peut utiliser un cylindre, un double paroi de l'appareil qui est un double paroi, l'autre qui glisse sur l'autre. La paroi interne se base fermée et couture perforée de fenêtres de 5 cm de diamètre à bord saillant. Le prélèvement du sol se fait par introduction du cylindre, dégagement des fenêtres de la paroi interne par glissement de la paroi externe, par des mouvements rotatoires. Le sol est entraîné dans le cylindre puis récupéré après fermeture et sortie du système du milieu prélèvement. Comme ça كناخدو البريليفمون ديال لي سول هيدرومورف. ودابا نمشيو لي ريزوسفير. لي ريزوسفير on effectue le prélèvement dans le sol en jachère loin du le témoin. Le rhizosphère éloigné les racines كتسمى الإدافوسفير. Sol au voisinage du racine de la plante. مزيان. Le rhizosphère proche, le rhizoplan, la terre adhérente aux racines, il est récupéré par un séquoiage. كنجبدو داك لا بلانت اللي تما شي حاجه، كنجبدها بحال التيزاز داكشي هذا، او بوي لافي باغ ان جيت دو بيسيت. كنغسلو داك هذا وكناخدو داك التراب اللي هو اللي كناخدو عليه كنديرو به البريليفمون. لا نيميراسيون et la biomasse des micro-organismes. D'abord, on va la numération et la biomasse des micro-organismes. Comment quantifier un micro-organisme? On a l'ensemble de procédés qui permettent à dénombrer les micro-organismes. De dénombrer les micro-organismes. Il est appliqué en recourant à des techniques microscopiques et ou bien culturales. Des techniques basées sur les dosages du composés spécifiques micro-organismes et ou bien sur l'évaluation de leur activité physiologique ولا شي حاجه بحال هكا. هادشي كامل غادي نهضروا فيه نقطه بنقطه. دابا نبداو بالتكنيك ميكروسكوبيك. شنو هما دي تكنيك ميكروسكوبيك؟ elles permettent de reconnaître. هاد التكنيك ملي كتمشي كتشوف واحد الميكرو اورغانيزم خصك تعرف داك الميكرو اورغانيزم، تقدر تحسبو،
تقدر تكتب لي propriétés morphologiques ديالو chimiques structurales des micro-organismes. Il se base sur l'analyse des frottis préparés selon des procédés appropriés. Cette analyse peut se faire en microscope photonique. راه نشوفوا لي ميكروسكوب كاينين 5 ديال différents types de microscopes اللي غنشوفوهم بلاتي. هاد الميكروسكوب فوتونيك يكون en transmission normale, un point noir, fluorescence et contraste à phase, ou bien aussi un microscope électronique qui est un balayage transmis. D'abord نمشيو نشوفوا comment préparer un frottis. d'abord ناخذوا les frottis qui يكونوا humides à partir de culture bactérienne ou bien de l'hiver. Quand on a une culture bactérienne de l'hiver, on dépose un goutte d'eau distillée stérile ou bien d'eau physiologique de 9 à 1000% de NaCl sur une lame propre préalable en dégraissé et en immersion dans cette goutte une fraction de colonies microbiennes et on couvre avec une lamelle. هذه واضحة. سين التكنيك كنديروها ديما في الاخر حتى في لي تي بي كنخدمو هكا. À partir du liquide organique ou du milieu naturel, on réalise en cas de besoin des suspensions dilution à partir duquel on fait un montage sous goutte d'eau. Ces frottis peuvent être observés avec ou sans coloration. Les frottis, je vois avec sans coloration. Remarque, en cas de besoin, les montages peuvent se faire en usant de prélèvements dans les solutions visqueuses, qui congèlent à 5% ou le carboxylméthylcellulose à 2%. Ces solutions immobilisent les cellules mobiles. هاد الجيلاتين هذا الشيء كيجمدوا لنا لي سيل موبيل باش نقدروا نشوفوهم في الميكروسكوب ونعرفوهم. دابا لي ديرنيير شوز اللي غنشوفوا في هاد لا سيونس هما لي كولورون كيفاش كنستعملوهم. لي كولورون اوتيل او ميكروسكوب ا ترانسميسيون نورمال. غنبداو بلي روز بنغال. روز بنغال سو كولور كيفاش كيكولوريو لنا الاخر لي فروتي ديالنا كيكولوريو لنا اون روز. شنو هما اللي كيكولوريو لنا جيست لي سيلول بكتيريان فيفون يعني لي مور ما كيخليهم ان كولور كيكولوريو لنا لي بكتيري فيفون اون روز باش نقدروا نشوفوهم في الميكروسكوب. لو بلو de phénylaniline colorer un bleu les cellules microbiennes qui colorer bleu les cellules microbiennes. L'encre de Chine ne colore pas les bactéries vivantes, mais qui colore les bactéries vivantes, mais elle montre comme les zones incolores qui viennent par des zones incolores sur un fond noir donné par l'encre. كيبين لي سيلول كيبين داك لو فون الداخل ديال لي سيلول فيفون كيبينهم بالكحل. لونكر دو شين هو الحبر الصيني. لي دوفينيل نيتروفينول تيترازوليوم كلوريد اللي هو الاي ان تي ولا التريفينيل تيترازوليوم كلوريد. Colorer les rouges, colorant en rouge les membranes des bactéries vivantes. Donc colorant en rouge les membranes des bactéries vivantes. Les cellules mortes reste incolore. Cette coloration consiste à ajouter la culture كيفاش كنخدموا بهاد لي كولورون هادو كنديروا 10 مليلتر ديال لا كولتور بكتيريان اللي انتريسي كنزيدوا عليهم 1 مليلتر ديال اي ان تي او بيان تي تي سي ولكن تكون تي تي سي تكون ب 0.2%. من بعد 10 ديال الدقائق بوغ الاي ان تي ولا 20 دقيقه بوغ تي تي سي. 20 دقيقة pour TTC. 0,1 de la culture bactérienne est montée entre la lame et la lamelle, puis observer à l'immersion. نمشيو وقلنا بان صافي من بعد كيتبين لي كولورون كيبانوا لنا باللي راهم روج لي سيلول فيفون والاخرين كيبانوا لنا ان كولور. نمشيو دابا لورزيلين بيبي بلو تريبان البلو فينيلانيلين utilisé pour la coloration ديال الميسيليوم كيكولوريو لنا غير الميسيليوم. اصلا كنديرو غير باش نبينو الميسيليوم دي شامبينيون فيلامونتال afin de mesurer leur longueur et déduire leur biomasse. نقدروا باش نبينو البيوماس ديالهم ونعرفوا نميزيريو نحسبوا حتى الطول ديالهم.
Pardon. Le bleu méthyline. Le bleu méthyline qui colorie le bleu de cellules mortes, qui colorie en bleu les cellules mortes ou des levures, qui est levure, ou qui colorie le bleu et laisse incolore les cellules vivantes. Les cellules vivantes on a qui sont incolores. De même chez les pléochromes. Les pléochromes, شنو نمشيو l'acrédine orange ou 3,6-tétraméthylène diamine acrédine avec lesquels les cellules bactériennes vivant à une fluorescence orange. C'est-à-dire qu'il y a une fluorescence orange vivant qui défient une fluorescence orange. Les cellules mortes une fluorescence verte. Les cellules mortes qui ont une fluorescence verte. Le principe de coloration consiste à récupérer les bactéries dans les filtres ayant un pore de 0,22 micromètres de diamètre. Ces filtres sont trempés pendant 2 à 15 minutes dans une solution qui se met sur l'acrédine orange ou à 0,1 mg par millilitre dans un tampon phosphate de 6,6 mmol. pH 6,7 avant d'être monté entre lame et lamelle. Vous pouvez observer au microscope à épifluorescence باش يبانوا لنا كما قلنا لكم كيبان لنا من بعد كيبان les bactéries vivantes كيبان لنا fluorescence orange واخرين كيبان لنا en vert les morts. Même chose les ocyanates de fluorescence les fait 4,6 diamino de le phénylidol d'hydrochlorure اللي هو DAP et l'eucharistie de GNX ont la même fonction que l'acrédine orange, mais elles sont en particularité de mieux permettre la distinction de la matière vivante et la matière morte. Elles sont utilisées à une concentration de 10 microgrammes par millilitre. نمشيو دابا l'immunofluorescence. شنو هي l'immunofluorescence? C'est une technique qui fait intervenir un anticorps anti-lapin pour marquer des germes pressés non liés à des particules. On a l'exemple le rhizobium ou nitrobacter. Alors كما شفتوا راني زربت عليكم في هاد لي كولورون هادو ولكن راه سيتي سامبل جست à vous-même vous pouvez lire à chaque colorant ici tu peux comprendre il fait quoi, observer à quelle couleur a cette colorant, les cellules vivantes à quelle couleur, les cellules mortes à quelle couleur, on utilise cette colorant, pourquoi on utilise cette colorant. Si vous êtes compris ça, si vous comprenez tous ici, c'était simple ces colorants là. Pour la prochaine séance, Inch'Allah, je vais expliquer l'observation microscopique, comment c'est qui ces microscopes, et on veut expliquer les techniques de microscopiques et comment dénombrer les cellules. On parlait à l'étable ديال مايكرويدي اللي بزاف مطوخينهم. غادي ندويو على les techniques cytologiques quantitatives des micro-organismes, les méthodes immunologiques, ou نقدروا نوصلوها حتى les méthodes biocidales, fumigation, extraction. Inch'Allah, à la prochaine séance, Inch'Allah. Jusqu'à là, je vous remercie à votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Thank you.